बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस मत्ती की अंजील 10 बाब 16वीं से 23वीं आयत तक। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की मानद भेड़ियों में भेजता हूँ। बस तुम सांपों की तरह होशियार और कबूतरों की मानद भोले हो, मगर आदमियों से ख़बरदार रहो, क्योंकि वो तुम्हें मजालस के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुम्हें कोड़े मारेंगे, और तुम मेरी खातर हाकिमों और बादशाहों के सामने हाज़िर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुम्हें पकड़वाएं तो फ़िक्र ना करो कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना होगा सो उसी घड़ी तुम्हें बताया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह तुम में बोलने वाला होगा। भाई को भाई और बच्चे को बाप कत्ल के लिए हवाला करेगा, और बच्चे माँ बाप की मुखालफत में उठेंगे और उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के बायस सब लोग तुमसे कीना रखेंगे, मगर जो आखिर तक साबित कदम रहेगा वही निजात पाएगा। लेकिन जब लोग तुम्हें किसी शहर में सताएं तो किसी और में भाग जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इसराइल के शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने इंसान आ जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदा मेरे अजीज़ भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज की दोनों तिलावतें हमारी रहनुमाई करती हैं कि खुदा की राहें रास्त हैं और साहिब फ़हम मुकाशफा की इन बातों को दानिशमंदी से समझ लें। नेकी और बदी की पहचान करें, भेड़ियों और भेड़ों की पहचान रखें, सांप और कबूतर में फ़र्क को जानें, हदायत रसालत पर अमल करें, नीज़ कुशादा ज़िंदगी बसर करते हुए अपने शागिर्द होने के बुलावे का जवाब दें। आज की पहली तिलावत में होशिया नबी बनी इसराइल को खुदा की तरफ रजू लाने की दावत देता है, क्योंकि खुदा का गुस्सा उन पर से टल गया है। जबकि अंजीली इक्तबास में खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों को इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजता है। इसीलिए वो फरमाता है कि देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की मानिद भेड़ियों में भेजता हूँ। बस तुम सांपों की तरह होशियार और कबूतरों की मानिद भोले हो। मुकद्दस मत्ती की अंजील का 10वां बाब और फिर मुकद्दस लूका की अंजील का 10वां बाब दोनों ही हदायत रसालत का जिक्र करते हैं। मुकद्दस मत्ती के 10वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को हदायत रसालत देकर भेजते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम, ज़ुबान और इस्लाह, मसलन देखो, खबरदार और सुनो, यूँ लगता है जैसे इन असलाहात से खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को किसी ख़ास मकसद के लिए तवज्जो हासिल करवाना चाहते हैं, ताकि शागिर्द मुकम्मल नज़रसानी करते हुए खुदावंद यीशु मसीह की बताई हुई हदायत पर मबजूल हों और इसकी गवाही दें। मुकद्दस मत्ती की कलीसिया बड़ी खुशहाल थी। ये कम्युनिटी वाहिद मसीह ग्रोह था जो बुनियादी यहूदी पस मंज़र से वजूद में आया था, और इसने मसीह के जी उठने के बाद भी वसी तर यहूदी दौलत मुश्तरका में अपनी शनाख्त की वजाहत करने की कोशिश की। क्लोर ओडो में मुकीम आर्टिस्ट आरून स्पोंग की ड्राइंग आज के अंजीली इक्तबास की वजाहत करती है, जहाँ यसु अपने शागिर्दों को सांपों की तरह होशियार और कबूतरों की मानिद भोले रहने की हदायत करता है। इस पेंटिंग में सफ़ेद कबूतर सांप की गिरफ्त में नजर आता है
اور وہ دونوں ایک ہی سمت دیکھتے دکھائی دیتے ہیں۔ سانپ اور کبوتر دونوں کا تذکرہ پوری بائبل میں باقاعدہ سے کیا گیا ہے۔ سانپ نے باغ عدن میں ہوا کو غصہ دلایا۔ خروج میں موسیٰ اور ہارون کی لاٹھیاں سانپوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ عدد کی کتاب اس کے 21 باب میں خدا آتشی سانپ بھیجتا ہے۔ کبوتر امن کا نشان ہے۔ حضرت نوح کی کشتی کی کہانی میں ایک کبوتر دکھایا جاتا ہے جسے بھیجا جاتا ہے کہ وہ معلوم کرے کہ آیا پانی سوکھ گیا ہے یا نہیں، اور پھر یہی کبوتر اپنے منہ میں ہری ڈالی لاتا ہے۔ خدا کی روح یسوع کے بپتسمہ کے موقع پر بھی کبوتر دکھائی دیتا ہے۔ دونوں مخلوقات تقریباً ایک دوسرے سے متضاد نظر آتی ہیں۔ تکوین 3 باب میں سانپ چلاک اور ہوشیار تھا۔ کبوتر کو خوبصورت، بے ضرر اور معصوم کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع اپنے نقطۂ نظر کو بیان کرنے کے لیے دونوں کی تصویروں کا استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی مسیح شناخت بتاتے ہیں تو یسوع چاہتا ہے کہ یہ دونوں پہلو ہماری زندگی میں موجود ہوں۔ دانش مندی اور ہوشیاری سے منصوبہ سازی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مزاج میں پیار اور شفقت رکھیں۔ یسوع ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں انسان کی زندگی کا خاصہ ہیں۔ سانپ اور کبوتر کی مثال پر تبصرہ کرتے ہوئے مبصر کرٹ اے رچرڈسن فرماتے ہیں کہ لوگ سانپ اور کبوتر کی عظیم مثال کو سمجھنے کے بجائے اکثر اس کے غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، جس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ سانپ کی طرح ہوشیار اور کبوتر کی مانند معصوم ہیں، جبکہ دونوں اپنی اپنی فطرت میں ہمارے لیے بہتر زندگی گزارنے کا نمونہ ہے۔ یسوع مسیح اس مسئلے کا یہ مافوق الفطرت معجزانہ حل ہمیں فراہم کرتے ہیں تاکہ ہم دونوں پہلوؤں کو جان سکیں، جو کہ اس نے شاگردوں کو یہ بیان کیا کہ وہ حالات و واقعات کو جان کر انجیل کی بشارت کا کام سر انجام دیں۔ بندہ خدا ولی دومنک بھی حالات و واقعات کو جان کر انجیل کی بشارت دیتا تھا۔ بنیادی طور پر خداوند یسوع مسیح کا ان دونوں علامات کو استعمال کرنا شاگردوں کو زندگی کے دونوں رخ دکھانا ضروری تھا تاکہ وہ انجیلی بشارت میں ہوشیار رہ کر روح کے مطابق کام کریں، کیونکہ جیسا لکھا ہے کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح تم میں بولنے والا ہوگا۔ خدا اپنے پاک روح سے ہماری رہنمائی کرے کہ ہم نیکی اور بدی کی پہچان کرتے ہوئے اپنے مسیحی بلاوے سے راستی کے کام ظاہر کریں، تاکہ روح کے کام میں ہم بہت سارا پھل لائیں اور ہم انجیلی بشارت کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہی کے وارث ٹھہریں۔ خدا ہمیں فضل بخشے کہ ہم پھل لائیں اور ہمارا پھل باقی رہے۔ آمین۔